जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज हूँ प्रभु श्री जगन्नाथ आज हूँ सुनावेश सुनावेश उपलक्षे मुझे पहुंची जाइए आमर पुरी बड़दांड ठारे पुरी श्रीमंदिर आम दर्शन करवा केमी रोचे ये महाप्रभुंर ये कमी सुनावेश कमी पूरा रोचे आम आज पूरा प्रभुंर सुनावेश देखापी कोटी कोटी लोक आसिक यही जगार पहुँची आउ महाप्रभुंर सुनावेश देखा लगी जाऊँ देखु माँ मैंने भी जाऊँ ये हरिबोल हुलहुली देकी आगे जाऊँ आईपटे जाऊँगी आपण मैंने देखिथे रहा तुलसी चारिपटे कदली पत्र देकी तुलसी जाऊँगी महाप्रभु लगी महाप्रभु पूजा हम तुलसी देखो किभली भाव में जाऊँगी रथरे आईपटे रहीगले लोकंर संख्या ये देखूँ मुझे भी धाड़ी में रही महाप्रभु को दर्शन करी आज सुनावेश होची प्रभु श्री जगन्नाथंकर लक्षाधिक लोक ये उपस्थित अच्छा महाप्रभु को दर्शन करने लगी आबे टाइम हो जाए 4:30 हो जाए 4:30 दृश्य देखु महाप्रभु को एवं आरंभ हो सुनावेश देखापी आम दु जन जाक पड़ी आसीचु तो महाप्रभु पाखक पूरा सुनावेश पूरा दर्शन करूँ केमी पूरा जगन्नाथ सुनावेश जीवन माने प्रथम थर मुझे आसूँ पूरा पुरी को माने सुनावेश देखापी एत वर्ष पूरा अपेक्षा करी जगार डोरी भी लगी ना तो से आज डोरी लगी जाइए जगार डोरी सकाल सकाल भावी आज वर्षा हम जापरि तो बहुत चेष्टा पर वर्षा टी छाड़ा छाड़ा 120 किलोमीटर ट्रावेलिंग कली कलापर जाकि जगह पाखक महाप्रभु को दर्शन करने लगी पूरा लाइन रे तो पूरा देखिले केमती भाव में पूरा ठिया आते पूरा पाखक जाते पूरा भिड़ आहरी पूरा जमी जाऊँगी आ लोकंर सब गोटे कथा रहा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ देखो 3 रथ पूरा रही आईटे भी मुझे पलि आसली पाखापाखि पलि आसी आईटा जो रहा रथर यहाँ पछपटर दृश्य यहाँ महाप्रभु अच्छा आर पटे एमती पछपटू एमती जाइकी आर पट को एमती एक्जिट होगी आसवा से भी मुझे देखी मुझे ट्राए करी देखापी जब पसिबल है मुझे निश्चित भाव में आपण मानक सेयार करी देखो यहाँ मुझे पहुँची जाइए रथ पाखरे यहाँ रहा रथर यहाँ रहा पछ भागे आगपटे रही महाप्रभुर से सुनावेश हो देखु लक्षाधिक लोकंर भिड़ देखु जय जगन्नाथ वर्ष को थरे प्रभु आसंदी भक्त मान को दर्शन करने रथ मंदिर रू पूरा सिंहासन रू बाहर को बाहरी आसंदी भक्त को देखा करने देखु पाखरे ये मुझे पहुँची आउ से रहिले पंडा माने तुलसी भी फिंगुंट ये देखु तुलसी पाइबापी लोकंर पूरा भिड़ देखु ये जी भी टिके पाँच तुलसी प्रभुंर प्रसाद भाव सारुंट आपण मानू तो मुझे देखली किभली भाव में तुलसी आसूची ये आसिक महाप्रभु गटे पूजा एवं हो जी भी नड़ियार भी जी बाड़ार अच्छी से रथ पाखरे भी नड़िया भी बाड़ौंट आईटे जोड़ा रहा पुलिस माने माने टिके समय भी से माने रखापी पूरा दौना देखु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथंकर एवं सुनावेश एवं तैयारी चली जो रथरे महाप्रभुंर रहा सुना गुड़ाक सब थुआई से आउ खंजी सारा पर महाप्रभु दर्शन देवे ये देखो माँ सुभद्रांकर एवं पूरा संपूर्ण हो जाए सुनावेश ये देखिपुथ माँ सुभद्रांकर एवं संपूर्ण हो जाए सुनावेश देखो ये आउ ये साइड रे बलभद्रंकर एवं सुनावेश चली देखो ये सामने रही केते बड़ बड़ पूरा सुनार जो गोड़ रखाई देखिपुथे मुझे आपण मानक टे जूम करके देखा देखो ये रहा सुनार ये गोड़ रहा
ଆଉ ଏଠି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଭଲକି ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି, ସୁନାବେଶ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିବି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶକୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ସକାଳୁ ତ ଏତେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇକି ପୁରା ଗଲି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇଠି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଠି ପୁରା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି, 4:30 ହେଇଛି ଟାଇମ୍। ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଟିକେ ପଳେଇବା ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ, ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଗଲା ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ମଧ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଏବେ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ରାତି 10:35 ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ 10:35 ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, 4:30ର ସେଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା 10:35ରେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ପାଣିରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପାଣିକି କିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନ ଡରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଠିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ରାତି ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ କ୍ୟୁରେ ଅଛି ମୁଁ ପୁରା ଭିତରେ, ଲୋକମାନେ ପୁରା ପଛଆଡ଼ୁ ପୁରା ଜାମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପଛଆଡ଼ୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠେଲିକିରି ମଧ୍ୟ ବି ମୁହଁରେ ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲି ଏବେ ସୁନାବେଶ। ଏତେ ଭିଡ଼ ମୁଁ ମାନେ କେତେ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିନଥିଲି ନା ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବ, ଏତେ ପୁରା ଠେଲି ପେଲିକି ଯାଉଥିବେ ଲୋକ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବି ଠିଆ ହେଇଛି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପୁରା ଠିଆ ହେବେ ମାନେ ପଛଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପେଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବି ବନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯେଉଁ ରହିଲା ପଛପଟଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଭଲ ଭାବରେ। ଏମିତି ପୁରା ବୁଲିକି ଯିବା ଆରପଟକୁ ବୁଲିକି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ଆମେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଜନସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ରହିଲା ଜନସମୁଦ୍ର। ସେଇପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ଏଇପଟେ ରହିଲା ଜନସମୁଦ୍ର। ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାବେଶ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାବେଶ। ଟିକିଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବି ସେଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଠିଆ ହେବେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଛାଡ଼ୁ ପୁରା ଠେଲି ଠେଲି ପୁରା ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାବେଶ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। এই ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମିଳେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ରହିଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନାବେଶ। ରହିଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ଏଇପଟେ ରହିଲେ ବଳଭଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଇପଟକୁ ଆସିଛି। ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଇନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇପଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆସିକି ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ।
आउ अपेक्षा तो पूरा कली आ राति में भी रही कौटी भी मिलानी सुविधा से बड़दाण्ड में रही सकालू दर्शन करी यहाँ रहा सका 4टार दृश्य रहा सका 4टार आलती देखूँ सका 4टार रही वर्षा टिके टिके पड़ुची आ सकालू सकालू सकालर यहाँ रहा दृश्य देखूँ आज्ञा प्रभुंर आलती ये देखूँ जय जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ समस्त को मंगल करंतु सकाल 4टार दृश्य आज्ञा देखूँ ये रही राति कौटी नाला से बड़दाण्ड में रही आउ सकालू भी दर्शन करने जगन्नाथ को भल भाव दर्शन करी मुझी एमती भाविकी रही देखु सकालू सकालू भल भाव दर्शन कली प्रभु श्री जगन्नाथ को एभली भाव में मु भिडियोटी गोटे बनई भल लगी निश्चित भाव में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करदे और निश्चित भाव में शेयर करंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।